भगवान श्री कृष्णंकर वंशी सुन राधा सुनला परे राधांकर पांचटा जिनिस किंता नष्ट होइतिले हां सी जेते बेले बाजिला सेही समय रे काना हेला जानि छो पिला राधांकर हृदयटा फाटी जाइतिले जेन समय रे राधा मना करितिले कृष्ण को प्रेम भिक्षा करबा पई भगवान श्री कृष्ण जई करी वेद ब्रह्माटर वंशी आनितिले आ जेन समय रे भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाउतिले तो राधा केनता भावरे तांकर पांचटा जिनिस नष्ट होइतिले जानिछ कान्हो रे कान्हो कान्हो आउ न बजा मन बेनो कान्हो रे कान्हो कान्हो आउ न बजा मन बेनो कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनो कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनो तोरी बंसी सनम काल कलमते तोरी बंसी सनम काल कलमते रही नहीं पारे तोर बिना तू न बजा मन बेनो कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनो एमिति कामन चोर नहीं जानी मने ला 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 ओ माया करी पार प्रेम बंधने आमो पाखकुआ थरे देखा देई जा आमो पाखकुआ थरे देखा देई जा तोरी बंसी सन काल कलमते तोरी बंसी सन काल कलमते रही नहीं पारे तोर बिना तू न बजा मन बेनो कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन बेनो वंशी सन जेते बेले राधा सुनिथिले राधांकर पांचटा जिनिस नष्ट होइतिले से पांचटा जिनिस केनटा लज्जा लज्जा मर्यादा मर्यादा सिंगार सिंगार घर हह एवं स्वाभिमान स्वाभिमान ई पांचटा जिनिस लज्जा रे कृष्णकर पई राधा लज्जा मध्य छाड़ी देथि हह सिंगार बेले राधा सजे हेबाटा मध्य छाड़ी दे कर कृष्णकर पास के दौड़ी जाउथिले दौड़ी थिले
मर्यादा दिने भगवान श्री कृष्णकर पास के जीवा पय राधा को मना थिला जदि कृष्णकर पास के जीवा बोले सारा जीवन पर्यंत तमे बेसिया दुचारणी को हबो बोली करी राधा को कहा जायतिला किंतु से कथा के निमानी करे भगवान श्री कृष्णकर पास के राधा चले गेथिले बोले मर्यादा मध्य छाणी देथिले कृष्णकर पय राधा तांकर घर मध्य छाणी देथिले एवं स्वाभिमान मध्य छाणी करी कृष्णकर संगे राधा प्रेम संपर्क रखले खाली कृष्णर पछे पछे यही प्रकार पांचटा जिनिस राधांकर नष्ट होइतिला भगवान श्री कृष्णकर वंशी सुनला पर राधा गो मोर काहे जे आगो घुमनी गो मोर मते कही देव गो माई प्रश्न उत्तर होय गो राधा गो मोर होय गो माई गो मोर मते कही देव गो माई प्रश्न उत्तर केहू नारी केहू गुण कहार केहू समान केहू नारी केहू गुण संसार केते समान कहीदेला गो माई घर के नेब मते थर ए लवंगलता तोते खिलामी गुचु सागे तेते रखता होय गो लवंगलता तोते खिलामी गुचु सागे तेते रखता गोटे भुलाल माई गो संसार रे एही धरा पृष्ठ रे संसार रे हां हां केते प्रकार नारी अछन तांकर लक्षण माने का काना आउ केन नारी के विवाह हेले सुंदर संसार रे घर परिवार चलसी आउ केते प्रकार नारी अछन केउ नारींकर केउ गुण थाए केते प्रकार नारी अछन ई कथा रे तमे सुनि छ कि नारी गुटे पुरुष गुटे बोले केने मोटी होछे केने पातली होछे केने काली होछे ए कथा नहीं कह पाए बोले संसार नारी जाति केते प्रकार हां हां नारी शिक्षा कथा पचरे केते प्रकार नारी दिसन जानि छ केते प्रकार केते प्रकार नारी हमर दिसन माने तो केते ने केते प्रकार छ ये सुना सुजने देवन ये सुना सुजने मोर देवन पुराण हो करि कहूची मुई पुराण रा विधान हो सुना सुजने देवन माई गो आगो हस्ते निपत बेनी संकेनी जे चित्रेणी आचारी जाति नारी चंती बिनु पानी एमा हस्ते निपत बेनी संकेनी जे चित्रेणी आचारी जाति नारी चंती सुना सुज्ञानी आगो से मध्यरु मुई पत्नी ने सुना सुना देवाना आसे मध्यरु मुई पत्नी ने सुना सुना देवाना सुजन हो सुना सुजने मन देवाना पुराण हो कोई कहूची पुराण रा
माई गो संसारे नारी जाति होचन चार प्रकार चारि प्रकार बोले नी होय गो माई पद्मिनी संखिणी चित्रिणी हस्तिनी आ से मध्य मुई होची पद्मिनी नारी पद्मिनी चार प्रकार जे हमें केनटा पद्मिनी केनटा संखिनी केनटा हस्तेनी केनटा करी हमें जानी पारमो देखा ही कथा माने तमे मते देखि कर जानि नै परबा मुई पद्मिनी नारी बोली कर हमारे साड़ी गुलाबी गुलाबी আছে টিকে ফুল মানে পড়ছে যে তুমি হচ্ছে পদ্মিনী आ तमर साड़ी लाल अछि तमे कान ई हला लोलहेनी अरे बाबू कलिया का पीछे कल्याणी तमे ई लाल नी सपज मुसानी नहीं 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 बोले हम केनता करी चारि नारी जाति के कली जुगरे चिन्हि पारमा से कथा तो आगो पद्मिनी पद्म गंधा चखीर चित्रिणी आर हस्तेनी मद गंधा ससुर सुजानी एमा पद्मिनी पद्म गंधा चखीर चित्रिणी आर हस्तेनी मद गंधा ससुर सुजानी आगो एथुनते जहाँ है ना सुना सुना गई मना एथुनते जहाँ है ना सुना सुना गई मना सुजन हो सुना सुजने मर गई मना पुराना हो कभी कबूची पुराना रा पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रिणी चित्रिणी हस्तेनी मदगंधाश्च मीनगंधाश्च संखिणी संखिणी आमे पद्मिनी नारी के कली जुगरे केनता चिन्हि पारमा जदि पद्मिनी नारी जदि सभा मध्य चली जाउथिबा तार देहरु पद्म फूल परि वासना आसुथिबा से लक्षण के देखि के जानमा जे एटा पद्मिनी नारी बोली बोले आजकल परफ्यूम मने मारी होचन जे नहीं 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 पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रिणी चित्रिणी नारी देहरु सबले क्षीर क्षीर गुरस गुरस वासना आसुथिबा अमूल अमूल ने बासे अमूल तो कली जुगे बनाइछ क्षीरटा सत्य जुगरे जन्म होइछ पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रिणी हस्तिनी मदगंधाश्च मद पीसन केंडलिया फिराक पचरा आगो पिउतिने मोरमा मना कर दाला पेन मद जनता वासना आसी हस्तिनी नारी देहरु मद मद वासना आसी पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रिणी हस्तिनी मदगंधाश्च मीनगंधाश्च संखिणी संखिणी नारी देहरु सबले मीन बनंत माछ माछ जनता विसर आसी जी हेंता विसर विसर वासुति वाला बानी ये चारिटा लक्षण के देखि कर जानबा जे केनटा केन नारी बोली कर एगो जे केन नारी केते बासु छे बोली कर केते ए मैंने गोटे नारी के सुनाली छान फिर और गोटे नारी के सुनछे थापड़ बन खबे हेंता कथा केनता हेसे बोले सुंगाते सुंगाते केने रोड पर पिटी दबा हां एती दूरिया रु किछि सिग्नल होचे कि ने बोलु छे गो हमें दूररु केनता कर जानि परमा बोलु छ हां सुनबा आगो पद्मिनी पद सपाश्च के सचित्रिणी आहा आर हस्तेनी उरु सबास सुना सुज्ञानी एवा पद्मिनी पद सपाश्च के सचित्रिणी धनुजो आर हस्तेनी उरु सबास सुना सुज्ञानी आगो संखिणी रो मुख सते विसुता स्वभावना संखिणी रो मुख सते विसुता स्वभावना सुजन हो सुना सुजने मदैवाना गला कानु सुना सुना गमरा पधा
ବିବାହ ବଧନ କଳାକାଣ୍ଡ হয় কি রাধামাই গো ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମଗନ୍ଧାଶ୍ଚ ତମେ ଦୂରରୁ କେନ୍ତା କରି ଜାଣି ପାରମା ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ କେ ବଇଲ কেনতা করে ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ କେ ଦେଖି କରି ଜାଣମା ଯେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀର ତାର ଦୁଇଟା ପାଦ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ এই তুমি দেখিছ কি নাই দেখবা হ্যাঁ એમાં મુઈ જે મલી ફૂલ ગોટે આજ ઘર মুই হচ্ছে পদ্মিনী নারী মোর পাদকে দেখ એ ચાલ গোড়র আঙ্গুঠি মানে সমান সমান নখ মানে সমান ভাবে বসিথিবা এটা কহসন পদ্মিনী নারী পদ্মিনী পাদ সবাস্চ কেশ সবাস্চ চিত্রিণী চিত্রিণী নারীর কেশ বলতে আমার বাল বালটা ঘন কেশ পরি কলা হইতিবা হ্যাঁ হ্যাঁ আর আমার বাবুর কুরকুটিয়া মোড়া বাড়ি কুঞ্চ কেশি কুঞ্চ কুঞ্চিয়া হইকরি নাই নাই কুঞ্চ কুঞ্চিয়া হইকরি অতি সৌন্দর্য দিশুথিবা সে লক্ষণ কে দেখি জানমা যে চিত্রিণী নারী বলে হা হা পদ্মিনী পাদ সবাস্চ কেশ সবাস্চ চিত্রিণী হস্তিনী উরু সবাস্চ হ্যাঁ উরু বলে জানিছ એ ઉરુ બેલે અમે ખેસો સે কুরকুরি ফিঙ্গর উরু বলে টুকেল লোক জানু জঙ্গকে উরু বলি করে কহা যায় এই জানু জঙ্গ যদি উন্নত ধরনের সুন্দর দিশু থাকে সেই লক্ষণকে দেখি করে জানমা যে এটা হস্তিনী নারী বলি পদ্মিনী পাদ সবাস্চ কেশ সবাস্চ চিত্রিণী হস্তিনী উরু সবাস্চ মুখ সবাস্চ শঙ্খিনী নারীর তার মুখমণ্ডল তার চেহারাটা সবুলে হস হস যেসি মিডিয়া বাড়ি দিশুথিবে બોલે જનતા કે বিনা অপারেশন রে গ্যারান্টি চিকিৎসা কানে બોલે মেকআপ নি কোলে বি ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ ହସ ଚେହେରା ସେ ଲକ୍ଷଣকে ଦେଖିକି ଜାଣମା ଯେ ସଂକ୍ଷିଣୀ ନାରୀ ବୋଲି କରି ଏଟା ହଉଛି ଚାରି ନାରୀ ଜାତିର ଚାରିଟା ଲକ୍ଷଣର କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକରି କହେ তো এই চারি জাতিটা চারিটা লক্ষণ তো বুঝালো যে এই চারি জাতি মধ্যরু কেন জাতির ঝিওটে ঘরকে বিবাহ বর্পণ কলে ঘরকে শুভ মঙ্গল হবা শাশকে শাশ বাড়ি শ্বশুরকে শ্বশুর বাড়ি স্বামীকে স্বামী বাড়ি দিওর বাবরকে সবকে মানি গুনি করে চলছন ওহো বলে কাহার কেনতা গুণ চলন রহিছে বলে কেন যে পচরন છે কাই হেলা জনে জনে ঘর কেড়ে সুন্দর করে পটি দিবে গো মা আরে বিবাহ বর্পণ যদি করি দেলে উনি আর দিগলে মইটা তোর কুক মশিনে তোর পাঁচটা পিলাকে রানী রানী কইতে মোর বুয়া মা করে কে আমি ভোকে সৌতিনি চাল রে কোনিয়া বলে গুটে গুটে ঝিও এন্তা উদুর নাশ করে দেছে এটা নিজের উপরে রহিলা মাতা পিতা যুক্ত কালী বিহিন লেখি দেইছন্তি কপাল কপালরে যাহা লেখা হইতিবা তাহা হি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে ঘটি যাবে ঘটি ଯିବା নষ্টিয়া কুদন্তি যদি পিঙ্গলাখি কপাল উচ্চা যদি জানো লগ্না লোমাঞ্চ দেহি যদি তাম্র কেশি তাংস বিমন নচরাচ কন্যা মোর কথা বুঝি পারিছে তো এন্টিরা বলে মুই বুঝি নে পারে মুই বলে বুঝি পুরা ক্লিয়ার এটা সংস্কৃত ভাষারে লেখা হইছে সংস্কৃত আমকে দরকার নেই আমকে দিল লোক আমি ইংলিশ বুঝু না গো নষ্টিয়া কুদন্তি বেরে টুকেল লোকর দাঁত যদি ভটাকে বাহিতিবা যদি পিঙ্গলাখি যদি আখি যদি বড় বড় থিবা যদি পিঙ্গলাখি কপাল উচ্চা টুকেল লোক যদি উচ্চ কপালি হইতিবা কপাল উচ্চা যদি জানু লগ্না শুইলা সময়ে টুকেল লোক যদি বস্ত্রকে সজাই করে শুই নি পারে যদি জানু লগ্না লোমাঞ্চ দেহি দেহ সারা যদি লোমযুক্ত বাল মনে হইতিবা লোমাঞ্চ দেহি যদি তাম্র কেশি আমার এই বালটা যদি কইরি মুড়ি তম্বা বর্ণ পরি হইতিবা যদি তাম্র কেশি তাংস বিমন নচরাজ কন্যা রজা ঘরে জন্ম হইতিলে বি তাঙ্কর গুণচরণ টিকে কম থিসি বিলা নেগো মগান্তি করে মগা ভাল মাল তো ঠিক আছে কাহার অধিক গুণ থিসি হেটা পহ কার অধিক গুণ দিছে গো শ্যামা মৃগাক্ষী কুচকুম্ভ যুক্তা নাভি গভীরা সমদন্ত পন্তা বলে বেশি কলা নেথিবে কি বেশি গুড়া নেথিবে শ্যামা মৃগাক্ষী মৃগুণী পরি তো রাখি দিবা हाँ दात माने समान भावरे बसिथिबा पादर नख माने समान भावरे बसिथिबा ई लक्षण टुकेल के देखबो बोले तांको ठिके अधिक गुण थिसी लक्ष्मीवंती बोली कर तांको कहा जायसी आगो एथु अंते जाहा है सुन सुन देवन आरती विज्ञान प्रमाण सुन सुन देवन सुजन हो सुन सुजन देवन पुराण हो कोई कहूची पुराण रा
ଧନ କଳା କାନ୍ଧ হই কি রাধা মাই গো সুমনা ইটা হচ্ছে চারি নারী জাতির চারিটা লক্ষণ পিলা কহিলে যে গোটে গোটে ঝিও থিসন যে ঘরকে দুর্নাশ করে দেছে আমার জনতা চারিটা নারী জাতি আছে অছু পুরুষ মধ্যে চারিটা পুরুষ জাতি আছে দাদা जो पुरुष चार प्रकार নাই নাই পুরুষ মধ্যে চারি জাতি তো কেন পুরুষকে কেন স্ত্রী যদি বিবাহ হেবা বলে ঠিক পুরুষকে ঠিক স্ত্রী যদি বিবাহ করবা কেবে भी दुर्दशा नहीं भवे तो पिला गो मके तो नारी जाति कथा पचालो फिर पुरुष जाति कथा तमे मते बुझे कर कहो तो केन पुरुष प्रकृति केन जाति टुकिल के बिहा हेबार कथा गोटे हाथे ताली नहीं बजे रे सोरो मोली पांच पत्रे हे सीना कोली चीन के चीना ना ना बाजो गुणमणि गो चंद्र बदनी आगो তোরে जे हटा तमे बाबू आमा जनता नारी जाति चार प्रकार पुरुष मध्य चार प्रकार जाति चार प्रकार तमे कहबो से पुरुष मनकर ना भी कहबो आ केन केन जाति जियो के केन जाति नारी के केन जाति पुरुष विवाह हेबार कथा तमे नारी पुरुष टा कहबो तोर ननी आर मुई छुआ पुता टा कहमु कहा गो पिला আগো শুনো শুনো রাধাই বচন মোহর সংসারের চারি জাতি পুরুষটি জান পুরুষটি জান মাই চারি নারী জান সমৃগ বৃষ এ চারি গুণ চিত্রিণী হস্তিনী পদ্মিনী শঙ্খিনী জান হই কি রাধা মাই হয় কি বাপ ধন সংসারে যেটা তুমি কহিল हां चारि जाति পদ্মিনী শঙ্খিনী চিত্রিণী এবং হস্তিনী চারি প্রকার নারী সেই প্রকার চারি জাতির পুরুষ মধ্য অছন সংসারে के के किनटा कहते শস্য জাতির পুরুষ सस जातिर মৃগ জাতির পুরুষ मृग जातिर বৃষ রাশির वृष এবং जातिर অশ্ব জাতির सस मृग वृष अश्व অশ্ব তাদের পুরুষ মানে भी চারি জাতির পুরুষ আছে। अच्छा 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 তো কেউ স্ত্রী কু কেউ বিবাহ করলে সুখ সংসার দিন যায় জানিছ केन स्त्री को केन पुरुष ओए ओ केन तिरिके केन पुरुष जनता समान थिबार अछि कोनिया हरि ये कथा नहीं कहबार बोले नारी जाति जनता लक्षण अछि गुण चलन पिला जाति भी संता गुण चलन थिबा হয় तो ठीक गुण चलन वाला के ठीक स्त्री पुरुष यदि विवाह करबे के भी कली सृष्टि नहीं है হয়, तो হয়। केन पुरुष केन स्त्री को विवाह करबे আগ শুণ শুণ রাধা মাই বচন মোহর শস জাতি কু পদ্মিনী লাগই সুন্দর লাগই সুন্দর মাই লাগই সুন্দর হই কি রাধা মাই হয় কি বাপ ধন পদ্মিনী কন্যাকু हां हां যদি শস্য জাতির পুরুষ যদি রাজজোট হয়েছে সেটা হল রাজজোট সখা बोले सस जाति पुरुष को पद्मिनी स्त्री यदि विवाह करिछ सुपरे केभे भी तांकर गाली झगड़ा मार झगड़ केभे भी तांकर সুখ সংসারে তাঙ্কর দিনটা যাইছি अच्छा अच्छा শস্য জাতির পুরুষ মানে সখা শান্ত শিষ্ট থিসন पद्मिनी কলি जाति কলহ কে প্রশংসা নি করন কেবে কেনে যদি কলি টিকে হইছে বলে সে পাকে নাই জন কেবে অধর্ম কামরে নাই জন তাহা হইলে শস্য জাতির পুরুষ अच्छा सनताले मोर अंता लोकी थिबा हां তারপরে কাণ আছে জানিছ काना আছে আগ আগ চিত্রিণী কু শোভা পায় মৃগ জাতি পুণ ব্রাহ্মণ যে রাজ
गो बाबा चित्रिणी नारी को मृग जातिर पुरुष हेले शोभा पाइसी गो माई अरे चित्रिणी नारी जाति मृग जाति पुरुष को विवाह कर हाँ हाँ को जाति पुरुष केनता थिसी मृग जातिर पुरुष सदा बेले सज भज सखा गाधी करी आले पूरा टिप टॉप रे पूरा फ्रेश रे बाहरी करी तमर बारी नहीं गोबिला हाँ हाँ आउ सही चित्रिणी नारी को माने केनता थिसन ए नारी को देखा हाँ पुरुष माने हेंता थिसन आउ चित्रिणी नारी को तांकर सहित राजजोट कहाय आसी अच्छा 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 आगो संकीनी को शोभा पाए वृष जाति जानो हस्तिनी को शोभा पाए अश्व जाति कोण एही परकारे माई पुराण विधान तो माई गो बुझी पाल हां मैं बता संखिनी नारी को शोभा पाई पुरुष जातिर पुरुष गो माई संखिनी जाति पुरुष की माने केनता थिसी ई माने सदा बेले सदा सर्वदा सखा बेश्या परायण माने निज तांकर मन हाँ निज परठाने एखा मन थिसी निज परिवार थिले मध्य और जीवन के देखले भी ओ भल दिसु जीव बने हमर हे मन करबारी आउ संखिनी नारी प्रेम चेष्टाया माने संखिनी नारी जेंता सदा बेले प्रेम खुशी अश्व जातिर पुरुष माने सेंता थिसन जेंता की बेश्या परायण बरे ठीक नारी के ठीक पुरुष जदी हे चलले के भी झगड़ा हाँ नहीं केबे भी झगड़ा नहीं है तुमे यदि अति प्रेम खोजुछ अति प्रेम पुरुष यदि मिली गला सुख संसार जिंदीबा अच्छा आउ जदि पुरुष जातिर पुरुष को जदि पद्मिनी कन्या हिची बोले तांकर संसार केबे भी नहीं बने सेति लगी का बोलसन प्रेम चेष्टा आहा पांजीरे लेखा अछि सुनो रामा बोर ब्राह्मण जे दतीस कले सतर सखा हो माई घर के आमे आर गोटे कथा पतरामा सखा तुम्हें मते पचराबो होए होए पुनी मते आउ पचराबो तुम्हें होए गुमाई पिला गोटे केनता पिला डेला राधा माई गो धन गो कह सिंदूर जन्म सुनो छकला सुनो से मुई पिला राधा माई गो धन गो कह सिंदूर जन्म काहू ठारू सिंदूर हेला गरम एउ परी सिंदूर हेला जन्म राधा माई गो धन गो व्रत देला किए पुण राधा माई गो लाल पन केंता पुण होई कि राधा माई ओखी बाप धन सिंदूर केनु जन्म हैला गो माई सिंदूर लाल बर्ण केंता हैला प्रकृति विवाहिता मां माने माता माने केते जगरे धारण करबार कथा केते जगरे लगाले केन जगरे लगाले की पुण्य फल मिलसी अच्छा केन सम्या के लगाबाटा काती लगाबाटा ई कथा टी कह ए सिंदूर कलिया का जने हला सागवा का जने हला धोप का जने हल्दिया का जने लाल का हला अरे तुम्हार महिला मने महिला माम महिला के महिला मने जे
এমনে সিন্দুর কে কেতে জাগানে লগাবার কথা কেতি লগাবার কথা কেনটা করি লগাবাতে বসি করে সে লগাবো সিআউটি করতে লগাবো কেতি লগাবো এই স্থির স্থির মনের কথা নেই পারে তুমি এই মোটা বেলে ইয়া মোর গেলে শুনা ইয়া মোর গেলে শুনা কহি দেবি তাকু সিঁদুর জনম গেলে বনি ননদ সোনা কহি দেবি তাকু সিঁদুর জনম গেলে বনি ননদ সোনা তো সিন্দুরটা প্রকৃতি কিন জায়গায় জন্ম হইতিলা জানিছ কেন জন্ম আগ আদির চরিত জাত বাবু সিন্দুর বনি সোনাত যেতেবেলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম কিহে জন্ম নে হইতে সেই সময়ের সর্বপ্রথমে আদিমাতা হি জন্ম হইতিলে আদিমাতা হউছেন যে মাতা আদি হউছেন যে মাতা এবং অনাদি হউছেন যে পিতা তো আদিমাতা যেতেবেলে রজবতী হেলে তাঙ্কর রজটাই বসুধারে পড়িকর সুখি যাইতিলা তেণু করে আদিমাতাঙ্ক রজরু হি ই সিন্দুরটা জন্ম হেলা আদিমাতাঙ্ক রজ যেমতা লালবর্ণ সেতিপাই সিন্দুর মধ্য লালবর্ণ আগ আদি রজরু তো জাত বাবু সিন্দুর বনি সোনাত ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর মা সুতা ব্রাহ্মণ দেলে মা মোর মা সুতা হে সবু অলঙ্কার তুমি জানো গো মোর কলা বদনা হে তুমি ফেরি যত মোর জানো গো মোর মন নানিলা বাবু গো মাই গো সিন্দুরটা হচ্ছে আদিমাতাঙ্কর রজর জন্ম হেলে আজিকালি যেতেবেলে মা মানে সিন্দুরকে ধারণ করুছন কেন মা মানে বাঢ়ুন কুটিরে সিন্দুরকে লগাই দেউছন কেন মা মানে মাচিস খাড়িরে সিন্দুরকে লগাছন কেন মা মানে হিলা গুটে গুটে ধরিকে সিন্দুরকে ধারণ করছন প্রকৃতি সিন্দুরকে হেনতা ধারণ নাই করা যায় মোর কোনিয়া খিলানে লগা সজ্জে হেটা কেনতে বাবু হেটা শাস্ত্রে কবি প্রমাণ দেন আমাদের পাঁচটা আঙ্গুটি হচ্ছে পঞ্চ পাণ্ডব ভিতরে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন নকুল নকুল এই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে সিন্দুরকে ধারণ করা যায় তো সর্বপ্রথমে গাদি পাদি করে আসিকর পূর্ব দিকে চাহিকর সিন্দুর ধারণ করছে পহলা মাংরে যেটা ভরস বনি সেটা কহসন পতি এ মা পতি বলে বলে মাস্টার পতি আছে এ পতি বেলে নিজর স্বামী কে পতি কহসন দুই নম্বরে মথারে যেটা লগাসন সেটা কহসন সতী नहीं गो पिला सती स्त्री पतिव्रता नारी 3 नंबर भगवान के पूजा अर्चना करी सारला पर हां बोले गलारे टिके हम लगास सेटा कहसन भक्ति 4 नंबर रे जेते बेला हम वैज्येष्ठ ही जुमा बोले कर्ण मंत्र दीक्षा नेबा लोग दीक्षा नेसन दीक्षा नि सारला पर चंदन सिंदूर के कर्ण रे मध्य लगासन सेटा कहसन दीक्षा आ 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पई संखारी टिके देसन आ भगवान के स्मरण करसन जे ई संख्या सिंदूर सब बंची रहु प्रभु बोली कि भगवान के स्मरण करसन इटा करसन संख्यावत एंता करी ए धन माली गो एबे गोल साबुन ये मोर सोना थाली गो ये मोर धन माली गो ये मोर सोना थाली गो होय गो मति कथा पदे कहि देव गो धन होय गो मति
কথা পদে কহি দেব গো ধন হে ধন মালিক নাথালিক হে ধন মালিক নাথালিক মধন মালিক নাথালিক হে মধন মালিক হে মসুনা থালিক মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন 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 गिरी गोवर्धन तुम टेकिल गनंदर बाल पूर्व जन्म से पुण्य कला महत तार रखिल गिरी गोवर्धन तुम टेकिल गनंदर बाल पूर्व जन्म से पुण्य कला महत तार रखे हे मते नाई करी गुपता तुम्हें कह बाबू 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 माइगो मते नाई करी गुपता तुम्हें कह इरे तो भाभी भाभी कही रे मन बाबू माइगो होय गो मते कथा पदे कहि देव गो धन होय गो मते कथा पदे कहि देव गो धन ধন কলাকান ওই কি রাধা মাই সুমনা হেলে এটা হচ্ছে দ্বাপর যুগের কথাটি দ্বাপর যুগের কথা যেতেবেলে তুমি বাল্য থিল মুই বাল্য থিলি ওহে সেই সময়ে ইন্দ্র দেবতা গোপপুরকে ভসেই দেবি বলি 7 দিন পর্যন্ত বর্ষা করিଥିଲେ গোপপুরে বর্ষা করছিলি এতে বর্ষা হেরা দেব বাবু প্রভু श्री गोलक बिहारी विष्णु परम ब्रह्म कृष्णचंद्र गोपपुरंकु रक्षा करबा पाई गिरी गोवर्धन पर्वत के स्वयं निजे जाई को टेकी कर रखिथिले टेकी को रखिथिले हेरे जहार पाद पद्म के जुग जुग धरि हर ब्रह्म ने पाइले जहार पाद पद्म के गुटी गुटी ऋषि ने पाइले से प्रभु नारायण गोवर्धन पर्वत पूर्व जन्म रे की पुण्य करिथिले जी आउ के थिला जी स्वयं नारायण जेकरी तांको टेकी कर रखिथिले गोवर्धन पूर्व जन्मर कथा टिके मते बुझे कर माइगो সেই দ্বাপর যুগে গিরি গোবর্ধন টেকিছিলি তুমি भी তুলে কইছিল গোধন না মই থিনি মতে মনে পড়লা বলতে তোমাকে পচারছে কে বাপু তুমি भी थिला ও মতে এতে অবিশ্বাস অপরতে বুঝছ যদি প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র আসিছে বলতে তুমি সে কথা মনে করি कर মতে বুঝি कर কহে জি কথা কইলে ঘর কে নেব এই কথা কইলে ঘর কে নেব তো আগো কহতা সখা শ্যাম তোমার সানটা দিকে ধরে সখা আগো প্রশ্ন ধরি কহুছি উত্তর মাই গো কর শ্রবণ এহা গোবর্ধনঙ্কর জন্ম সজনী গো কর শ্রবণ কর শ্রবণ
ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କରିଲେ ବନ୍ଧନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତୁ ବନ୍ଧ ସେହି କରିଲେ ବନ୍ଧନ ତହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ସଜନୀ ଗୋ କର ଶ୍ରବଣ କର ଶ୍ରବଣ হইকি রাধামাই পিতৃ সত্য পালবা পাই 14 বর্ষ রামচন্দ্র যেতবেলে বনবাস যাইଥିଲେ আচ্ছা 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 পঞ্চবটি বনরু দশানন রাবণ সীতাଙ୍କୁ হরি নেইଥିଲେ চোরি করি করে নেই তো ভগবান সুগ্রীব সহিত মিত্রতা করিଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা আউ যেতবেলে সেতু বন বাঁধা লাগি যাইছ হ্যাঁ হ্যাঁ তো কানা হেলা সখা কানা হেই গলা নল আউ নীল পথরে রাম রাম লেখিদেলে সেই পথরটা যেতবেলে সমুদ্রে ফিঙ্গুছন পথরটা নাই বুড়ি করে ভাসুথিলা সখা আমার গাঁকে এটা ডণ করে এইছ কি ভকুয়া বনেছ বাবু ভকুয়া নাই বনাবা সখা দিনা কেন পানি না পথর ফিকি দেলে নেই গুলুতি কেন এন্তি ভাসুতিলা কাগজ বলে যাবে বুড়ি যাচ্ছে সখা নল আউ নীল দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাঙ্কর পুଅ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଥିଲେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯଷ୍ଟି କୋମଣ୍ଡଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଲା ମାନକେ କାଣା କରିଦେଲେ ନେଇକରି ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ ତ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏଡେ ଛୋଟ ଛୁଆକେ କ୍ରୋଧବର ହେଇକରି ମାନେ ଅଭିଶାପ ବି ଦିନେ ହୁଏ ବୋଇଲେ ଆଉ ଆମେ ବରଦାନଟି ଦେମୁ ବୋଇଲେ ସଖା ଆଜିଠାରୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ତୁମେ ପକାବ ଜଳରେ ସେଟା ନାଇଁ ବୁଡ଼େ ଭାସୁଥିବା ସେଟା ପଥର ହଉ ନା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉ ତ ସେହି ନଳ ନୀଳ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଡେ ଏଡେ ପଥର ନେଇକରି ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ସଖା আচ্ছা আচ্ছা ତ ହନୁମାନ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ଏଡେ ଏଡେ ଯଦି ପଥର ନେଇ ବିକ୍ କରି ଯଦି ଦେମା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧବାଟା କାର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ ସରେ ବୋଇଲେ আর কানা করমি বইলে কানা কলি হনুমান খৈনিক পর্বত অরণ্যরে থিলা তাহা বহি আনি পবনর বোলা লা 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 খৈনিক পর্বত অরণ্যরে থিলা তাহা বহি আনি পবনর বোলা রখি দেলে রামঙ্ক চরণ সজনী গো কর শ্রবণ দেখি হনুমান দুঃখ মন মাই গো কর শ্রবণ কি বাপ ধান তো খৈনিক পর্বত হনুমান আনিগলে সেতু বন্ধ বাঁধা লাগি বলে জলদি রাম সেতুটা নির্মাণ হই নির্মাণ হেবা বলি আচ্ছা তো তারপরে কানা হেলা কানা হই গলা 10 হাত দূর দেখিদেলি যে সেতু বন্ধ বাঁধার কার্যটা সরি গলা হনুমান পর্বতকে আনবার আগরে রাম সেতু নির্মাণ সরি গলা তো সে পর্বত তো রামচন্দ্রঙ্কর পাখে পর্বতকে রখিদেলি আচ্ছা আচ্ছা আউ হনুমান মন দুঃখ হইকরি রামচন্দ্রকে কায় বইলি হে প্রভু রামচন্দ্র চন্দ্র এই পর্বতটা तुमर सेतुबंध कार्य आनीथिनी प्रभु कार्य तुमर कार्य लागे नहीं पारला पर्वतटा मुई काना करमी बोले काना करले तो रामचंद्र कहले आज्ञा देले तांकु रघुकुलपति वृंदावने ने रख हे झटती आज्ञा देले तांकु रघुकुलपति वृंदावने ने रख हे झटती ए नाम हे बगिरी गोवर्धन माई गो कर श्रवण करे टेकिथिबे कृष्ण माई गो
শ্রবণ तो से खैनिक पर्वत को जिते बेले सेतुबन कार्य नहीं लगी पारला रामचंद्र हनुमान के कहले तुम मन दुख नहीं करो हनुमान यही खैनिक पर्वत को नहीं करी वृंदावन स्थापन करो आउ द्वापर जुग हेले सेही खैनिक पर्वतर ना ही जेबा गिरि गोवर्धन मोरे आउ इंद्रंकर सहित जिते बेले मु विवाद करमी सेही सेतु माने सेही गिरि गोवर्धन को टेकी करी गोपपुरा वासी को रक्षा करमे त्रेतया जुगे सना काम नहीं देला द्वापर जुगे काम दबा बोली अच्छा आगो जदि तुम मने हेलाओ विश्वास जाई न देखिब श्री राम मानस जदि तुम मने हेलाओ विश्वास जाई न देखिब श्री राम मानस पृष्ठाचारी सहचौवन माई गो कर श्रवण रसानंद करी रचन माई गो कर श्रवण হয় কি বাপ ধনম কলাকান হয় কি রাধামাই সুমনা তো ত্রেতয়া যুগর খণ্ডিক পর্বত দ্বাপর যুগরে গিরি गिरि गोवर्धन हेला ত্রেতয়া যুগরে রাম সেতুরে কাম নি লাগলা বলি द्वापर जुगरे लागिथिला गो माई आउ कृष्ण तोर गिरि गोवर्धन टेकी करी गोपपुर वासी को रक्षा करथिले श्री राम मानस 454 पृष्ठ रे एही गिरि गोवर्धन जन्म अछि रसानंद गुरु रचन प्रभु से रसानंद सखा यस मेरी गाड़ी करदा पदर माई घर के जदि भंजाटी आइनो काना भूल काम कोनु सखा कम से कम नाइन गोटे करतो पा- धरी देतो नाश्ता पानी देतो घर के नेले बारंडा ने रखतो चौकी दुटा देतो लिया में चौकी बारंडा नेले के तोर पिना ना देतो बस्ता दुटा देतो और मूला देतो सखा माई घर के आमे गोटे प्रश्न पचरामा सखा मते हाँ हाँ तुमे मते पचराबो पुणी